propriétaire original prenne sa demeure. Depuis tout le temps, il y a un locataire qui a occupé la maison. Mais c'est le temps que le propriétaire originel. Parce qu'en aucun cas qu'un homme puisse construire une maison et qu'il ne l'habite pas. Dieu nous a construit pour sa gloire. Alléluia. Mon Dieu habite une maison à 3 pièces. Mon Dieu habite une maison à 3 pièces. Depuis mon père, dans les déserts, il avait dit au prophète Moïse, tu construiras ma maison selon un modèle, et tu verras au ciel. Ainsi je dis, Mon Dieu habite une maison à 3 pièces. on arrive à Salomon. Dieu décida et dit au grand sage du parvis, au lieu saint, au lieu très saint, le lieu de sa demeure. Ainsi depuis tout temps, il y eut un locataire, mais le temps est venu, le propriétaire original prenne sa demeure. Mon Dieu habite une maison à 3 pièces. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il dit aux Juifs, détruisez-moi ce temple, et seulement en 3 jours, moi le grand maçon, je reconstruirai ma demeure. Mon Dieu habite une maison à 3 pièces.
ushindi. Inaweza tuko mfurahi. Masoma ndani ya Biblia zetu ndani ya Zaburi 12. Bwana akujibu siku ya taabu. Jina la Mungu wa Yakobo likunyanyua. Akutumie kusaidia toka pahali patakatifu na kukupatisha nguvu toka Sayuni. Akumbuke dhabihu zako zote na kupokea sadaka yako ya kuteketezwa. Akupe hamu ya moyo wako na kutimiza mashauri yako yote. Tutashangilia wokovu wako. Kwa jina la Mungu wetu tutasimamisha bendera zetu. Bwana atimize maombi yako yote. Sasa ninajua ya kuwa Bwana anaokoa mpakaliwa wake. Atajibu toka mbingu zake takatifu na nguvu ya kuokoa ya mkono wake wa kuume. Wengine wanaamini magari na wengine farasi, lakini sisi tutataja jina la Mungu wetu. Wameinama na kuanguka, lakini sisi tumenyanyuliwa na tunasimama. Okoa Bwana, mfalme atujibu wakati tunapoita. Amina. attaché
Étoile brillante du matin, la rose de Sharon, le lys de la vallée, Alpha Omega, mwanzo na mwisho wa kila kitu. Uko Hebreu 13:8, koja 14:12. Kwa Mungu wetu kwa Marko 16. Nisema ya kwamba utakuacha kama yatima, utakuwa pamoja nasi hadi mwisho. Jina lako lipewe sifa sababu umeruhusu siku ya leo tufike mahali hapa. Kwa Mungu mwenye unastahili uabudiwe katika roho na katika kweli. Sifa, shukrani zikurudiwe Mungu sababu unazistahili. Shuka katikati yetu tena makubwa na maajabu. Acha ile siku kutamle ya Salomo alimjengea na kila mtu mwenye alikuwa na shida alikuwa anatumia regare kwa ile tamle alipona. Baba Mungu wa neema, tunakuomba adoration yetu katika hiyo tamle ikuwe solution kwa problema. Mnyama ingia mahali hapa ni mgonjwa umponesha. Mnyama ingia hapa na swali, shida, matatizo ipate solution. Baba kwenye huko shetu tuone makubwa na maajabu zako zikitendeka. Misemo wawili ama watatu kwa jina lako tutakuwa pale. Mungu wa neema, wewe ulisema yote imekwisha kwa msalaba wa Kalvari. Ubariki presence yetu mahali hapa. Tunakuomba chini ya damu tukubali na utuwezeshe. Mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Tutaketi na Mungu wetu apesi sana. Na tunasema meilleur vœu à tous. Na jina la Mungu wetu lipewe sifa. Tunamaliza mwaka ni neema. Ndugu na dada, kumaliza mwaka na kuona siku ya leo ni neema. Tunaanza tena kesho, tunaanza 2024. Ule Mungu tumalizisha 2023, atumalizishe na 2024. Jina la Mungu wetu lipewe sifa. Basi tushangilie Mungu sana. Shukrani mwonyesha rudia Kishasa, anashukuru Mungu kwa mwaka mpya wa 2024 kwa wote wa Goshen Tabernacle. Yetu akiwa Kishasa anatukumbuka, anasema vraiment tukue na mwaka mpya wa 2024. Mazaifu yote yenye kwa Mungu inaishia leo. 2024 tuko naomba Mungu defasoke tuache mwaka mpya na mambo mapya. Kwa mzaifu 2023 inaomba ile uzaifu bakie na 2023. Amen. Ndio alisema tutaimba wote wokovu numero 21. Biblia inasema tuimbe wote wokovu numero 21. Kwa donile nyimbo na tuimbe numero 21 nyimbo za wokovu. Abu
Mungu akubariki. Ninashukuru Mungu sana kwa kunisafirisha na salama kwenda na kurudi. Jina la Bwana Yesu Kristo lipewe sifa sana. Amina. Sir Rebecca, niko na wimbo wa kumshukuru na Mungu, tunampatia wakati. Devait descendre dans les temple de Jérusalem, comme si la vie dit dans des salmons, car tes yeux est méchant. Les pharisiens péchaient que Jérusalem, devait descendre dans les temple de Jérusalem, comme si la vie dit dans des salmons. Yeah.
message de révélation. Amen. Mungu abariki wenyewe wametukumbusha tena nyimbo ya kuingia kwa detail. Basi tusonge mbele haraka sana, tunaita Sere Meras. Iko na nyimbo ya kumshukuru nayo tunapatia wakati. Yeah.
Ninafurahia Mungu wa ujumbe. Amina. Mungu wa haki. Amina. Uliona kanisa sawa hivi. Neema Mungu inatosha. Mungu wetu apewe sifa. Some. Mbele tusome. Mimi leo siko totalement pressé. Tukakosekea kwanza journée ya leo kwa Mungu na tukakufanya nini? Hapana shida mimi na mwanzo. Wewe anza kumbuka wewe. Tunaita Mungu Moize akiingia Mungu. Koshane muko? Muko? Tunasaidia kwa kusomini. Amen. Mungu tukusifa sana. Amen. Ninaanza soma hii shukrani ya ndugu Bwaneje. Nashukuru Mungu kwa yote anayetenda kwetu kwa kutufikisha kufunga ndoa. Nashukuru wa ndugu na wadada kwa sakrifisi yote ambao walinifanyia. Mungu awabariki sana katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Mimi Sere Vianney, shukrani ya dada Vianney, anashukuru Mungu kwa kumalizisha mwaka. Kisha natia note bien. Anasema Mungu abariki Pastor Kakule kwa kutujengea kanisa Ndindi. Amina. Amen. Mwanzo watu wote akijibu anafurahi yeye. Aduka Mungu kwa mwema. Mungu kwa mwema. Anakupatia baba wa kiroho na wa kimwili. Na Mungu alituumba tofauti. Kitu moja yenyewe naongeza hii nataka kwamba moi j'ai compris que nous passer moi tout comme un vrai gestionnaire. Na usha kumwambia kwa safra yako ikoonekana pale. Deni yako ikoonekana pale. Mungu akubariki, tumshangilie. Hii ujumbe tunaelewa kitu moja. Na sifa. Frère, j'ai compris que vous pensez à ça ida mwangusha. Siku Mungu ananibariki alalo mwa hivi. Kuna mpelekea kadini hapo.
kisha kesho kinafika nje tu ile leo ndio nikupatia njoo hii hapa. Njoo yenyewe tuandika hapa. Bila muuliza sasa na shahidi yako kule umetoaje kwenda kabisa. Nikaishiwa. Nikasema huko maji. Mungu alipatia watu makapasite tofauti. Mbele ya naanguka pale. Basi Mungu wetu apewe sifa sana. Ndio dada, ninaongeza hii shukrani ya dada Janet, alitoa na sadaka yake ya shukrani. Mungu kumalizisha mwaka, Mungu ambariki. Tutaiombea wakati tutaombea. Frère Saint, tuko naenda kila mtu alijipresente. Miele kitu ni hatuwezi na bidii na tufahamiane. Unafaa na mtu mwaka mzima mkisoma na au mfamilia. Siku yangu
Branham anasema uliona wengi alifanya mstari ya maombi leo alirudia huko kwa kiti na basha pona. Mungu mwenyewe tuko naye ni Mungu wa Branham. Ni Mungu wa ujumbe. Haiko Mungu wa hisi. Haiko Mungu ya mtu. Amen. Le croyons ainsi. Amen. Mungu wetu ulikuwa sifa sana. Tunaamini ya kwamba tumekukuta mahali hapa na huko pamoja nasi, sababu ulituahidia kwamba hautatuacha kama yatima. Useme utakuwa pamoja nasi hadi mwisho. Bariki dada Vianney alileta sadaka yake ya shukrani ya kumchunga mwaka mzima, umubariki. Na yeyote mwenye amenyosha mkono katika kitunga ikiwa moja kumia masadaka umubariki. Yeyote amekosewa naye vile umubariki, sababu hatakosa kurudisha sehemu kutokana na baraka ambayo ulimpatia. Ongoza yote Baba, tawala yote Mungu, tunapokaribia kipindi ya neno. Ushuke katikati yetu kwa usomi ya neno lako tu, walio na mizigo washushwe nayo. Neno lako ni kweli, unasema mbingu na dunia vitapita, lakini neno lako la ahadi halitapita hata siku moja. Bariki chombo ambao utatumia, kitie tu pembeni, umtumishe tu kama chombo. Tunahitaji sauti yako tu, sababu sauti yako ni uzima. Ongoza yote Baba, tawala yote. Presence yetu mahali hapa kupendeze Mungu. Tunakuomba chini ya damu na chini ya uwepo wako, mchina la Bwana na mkombozi wetu ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Tusome katika Biblia zetu. Nous allons lire dans nos Bibles. Tusome ndani ya kitabu ya Mambo ya siku. Et les livres des chroniques. Mambo ya siku. Chroniques. Tasoma sura yake ya 17. Le chapitre 17. Tasoma verset ya kwanza mpaka ya 5. Du 1er au 5e verset. Mambo ya siku ya kwanza. Un chronique. Jésus-Christ. Na ilikuwa wakati Daudi alipokaa katika nyumba yake, Daudi akamwambia Nathana nabii, tazama mimi ninakaa katika nyumba ya mierezi, lakini sanduku ya agano la Bwana inakaa chini ya mapazia. Lorsque David fit établir yaliyo moyoni mwako, maana Mungu ni pamoja nao. Ule neno la Mungu lilikuja kwa Nathana likisema, mtumishi wangu Bwana anasema hivi, hutanijengea nyumba kukaa ndani yake katika nyumba tangu siku nilipopandisha Israeli kutoka Misri hata leo, lakini nimehama toka hema hata hema na toka hema hata nyingine. Bariki neno hili sababu ni la kwako. Tunapolisoma kama andiko tu na unasema andiko linaua, lakini roho yako ndiye inapatiza uzima. Shuka mfalme, ukatumie midomo ya mtu na ulimi wake kwa ajili ya kutafsiri maandiko haya. Iwe ni Roho Mtakatifu mwenyewe atakuja kutuzungumzia. Tunakukaribisha kwetu Mungu, sababu ulisema mahali watu 2 ama watu 3 watakusanyika kwa jina lako Yesu Kristo utakuwa pale. Na ni katika jina ile sisi ni hapa. Kubali kututimizia ahadi yako
uje ukatuongoze kupitia neno hili, na yote tutakayoyafanya hapa iwe chini ya ulinzi na ukingo wako, mjina la Bwana wetu Yesu Kristo, amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ningependa nijue kama humu mko mwenye asiki yake Kiswahili. Je voulais savoir s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas le Kiswahili ici. Kama iko mwenye asiki yake Kiswahili. S'il y a quelqu'un qui n'écoute pas le Kiswahili, peut lever la main. Atie tu mkono wake juu. Qui lève seulement la main. Hakuna? Il n'y a pas. Basi hivi hatuna lazima ya. Donc l'interprète n'a pas de place ici. Ndiyo. Oui. Ndio hatuna lazima ya kupandisha vitu kila mtu asikilie kwake, hapana. Baba yuko bashirani yetu hapa, hatungelifanya hapa vitu bila kubaita. Basi sikie tu vitu kunafanyika hapa. Kuna kwa nini pale, hapana. Bao ndio biko hapa, wakati watakuwa wanakia kututafuta batauliza basi kanisa kwa hapa, kanisa kwa hapa. Njoo address, tunaelewana. Bale batatu wamefika. Bakubwa nao wapi? Tulialika bakubwa hapa, chef de quartier, mkubwa wa polisi, mkubwa wa ANR na chef wa cellule. Hakuna hata mmoja. Hakuna bo. Ila iko tena problem yetu. Juste balipata hii invitation. Sawa. Okay. Mbele ya kuingia katika neno, tutaanza vitu vingine sababu mimi kichwa changu nachoka. Mimi nalisikia kusahau vitu vingine après. Na wakati tutaingia katika neno sababu itakamata wakati mrefu. Naona. Alors, siku moja zamani, mara moja ama mara mbili, tulikuwa tukitembelea hapa Ndindi, tukaona Ndindi iko mgini kubwa sana. Tukaona Ndindi iko mgini kabisa na fungulana pia iko kabambi, lakini tukashangala hakukuwaka kanisa ya ujumbe wakati wa mwisho. Haikukuwaka. Tukaregrete sana. Agglomeration kabambi kabisa, hakuna hata nini assemblée moja ya message, hata tendance moja hivi haiko. Ile kakuwaka susi tulikuwa nayo. Ile kakuwa iko natusumbua. Aloro tukaikala tukaanza fikiria ile kitu. Wazo ya kwanza ilikuwa tutafute parcelle moja tu hapa Mundindi tuluwe tu udongo, tujenge yako nyumba ya hata ya mbao ama ya bashe. Kukue tu assemblée hapa juu. Eneo ni kubwa sana lakini hakuna kanisa ya message hapa. Ndio tulitafuta kufanya ile, tukaanza tayarisha franga ya kununua mambao ainsi de suite. Basi wakati yetu tulikuwa tayari kudemare ile kazi, pembeni ya frère papi pale kuko frère fidèle alikuwa shasema bomo tutakia shenga hapa. Ile vikarate tukatafuta fasi nyingine tu katika ile mawazo. Wakapatikana frère moja na bibi yake wakasema tunataka enda jenga. Ni kweli, lakini ya kujenga kukiwanja ya batu, wakati mwenye kiwanja atakuwa no lazima atatubomolesha, tunahama. Sasa sisi tufanye nini? Nguvu haiko. Sasa hapana, tuache kwanza vile turefleshire autrement. Mungu ananifuata? Ndio maana ningelipenda freka ya mbi huyu hapa. Ule ni freka ya mbi. Baba! Nitaita vile bibi yake Arlette, Sir Arlette. Amina, amina, amina. Shalom. Sogea hapa. Unaona huyu ndugu na bibi wakasema batakuwa natubomolesha, tutakuwa nafanya kazi yenyewe na maana. Tume kwanza watu kule bende batafute parcelle. Bakaikala baba wawili wakarefleshire. Kasema hapana. Tushikaze tu tutafute parcelle tununue. Kwa ajili ya kazi ya Mungu tununue tu parcelle. Juu basi kwa kinatubomolesha mbao ama bashi kila siku, tutafuta kujenga tu mara moja parcelle yetu. Kama itakuwa mbao, tuijenge tu parcelle yetu basi tubomolesha. Ndio ndugu lete bibi yake, bakaikala wakafikiria bakafama kale kile wakasema hapana. Wakaniita tunanunua hiyo parcelle. Tukatuma mtu akia tafute parcelle huko wa commissionnaire, wakatuletea habari ya $5,000. Tukasema sasa inakuwa mzito. Tukaacha. Dada huyo akasema hapana, ngoja mimi nitume baya kwangu. Akatuma baya kwake, bakazunguruka
bakakia pata hii parcelle. Sisi tunapata ya 3500. C'est sawa, tutanunua hii. Lakini ile ya 5000 ilikuwa katwa hapo. Hii concession hii ya Kivambi hii ilikuwa ya Mangazi. Benye walikuwa wanatuambia 5000 tukasema hatutaweza ile. Tukatafuta fasi nyingine wapi? Makomisionere hao wakakuja bakapata hii kwa 3500. Amen. Na tukainunua cash 3500. Jana akanipatia franga, nikakuja hapa na mwenye parcelle akafanya acte de vente, tukainunua 3500. Kisha kununua ile parcelle akaleta mara moja 11 tour ya kantere ya majiwe pia kumwanga hapa juu mtu mwingine. Unajua mambo ya parcelle inaleta problem. Mara moja akabeba kantere 11 ya majiwe pia kumwanga hapa. Kwa sababu hawezi kuhusisha mtu naisha na majiwe ndani. Alors Mungu abariki hii couple. Maua. Tuwatupie maua. Naomba tuwatupie maua na bangani. Hapana tuanzake eleza tu vraiment. Couple fulani, frère na bibi yake ndio walituziaka hapa bakisha toweka. Hapana. Naomba kupatia batupia maua na bangani hapa. Okay. Nisikia sere mwana temanya anasema basi mimi nashukuru pastere anatujengea kanisa Ndindi. Bo haiko mimi nilishenga. Unaona maeforo yote tulifanya iko sababu kulikuwa basi. Hii yote tulifanya kama hii parcelle ingekuwa hapa haingewezekana. Mko d'accord na mimi? Mungu aendelee kuwabariki. Okay. Alors, wao walinunua parcelle na bakuishia pale. Bakuishia pale. Hapa yule kuko 130 tol. 130 kama sijue 100 naweza kwa 40. Lakini 100 tol ule dada ndio alinunua. Tunaanza refresh akasema hapana, mniambie $900 nunua 100 tol. Iko dumuza tol moja $10. Habakuishia pale. Bakaendelea. Papa Deni anatuma hapa. Anatuma nini? Shukrani sijue nini. Deni Kishasa iko papa tulievolue naye hapa. Iko mmoja ambaye alicontribute sana kwa hii majengo. Nikusema tulinunua hapa ilikuwa le 23 février 2018, siku 23 mwezi wa pili mwaka wa 2018. Nikusema hapa ku février le 18 février 2024 itakuwa imeenea 6 ans. Nikusema tumetumika hii kazi pendant 6 ans. Na batu wamesaidiana. Mie nileta pale yangu, mwingine leta pale yake na mwingine sitataja jina ya kila mtu. Selema kuko benye balikuwa banafanya kitu yenye tunashangala. Jumbe nilikuwa naweza tutamia kwanza kushantie. Tutamia tu kushantie tutakuwa na vikomplete baadaye batu ya huko kwanza baache kuchoka kufika mpaka Beni. Lakini ona sasa hizi kule kabisa kutoka hapa kufika kule Beni kule kuozana pake kule iko safari. Sasa tuanze tu kushantie ba huko kwa na bakia huko. Mimi niko naanza tutafaa tu angare tunakuwa na kusaidia kwanza hapa, lakini kila ndugu kila dada hapa alikuwa na susia hiyo kazi. Kila mtu alileta contribution, wengine basima, wengine nini. Hii triplex hii hatukununua na franga kusema kuko mmoja alileta hii triplex haikuenea, mwingine akaongeza. Na ile manzanza zaidi ya saa kuko mwingine aliongeza. Ile manzanza inauziwa na watu 3. Sehemu ya kwanza ni ya hii kupe. Sehemu mbili ile yenyewe ikosaka ndio wengine wakaongeza. Tuko
tuko tunaelewa. Mungu wetu atusaidie sana. Ni ile nilipenda niseme mbele ya wakati juu mimi naweza kusahau. A tout Seigneur, kila Bwana anastahili heshima na sifa yake. Hii nguvu yote tumefanya hapa ni sababu kulikuwa kiwanja. Hakungi ilikuwa hii kiwanja, siye kama tulikuwa nafanya hii nguvu fasi gani. Ndio maana bote benye bali contribute. Tungilipasha pakala rangi, lakini nguvu kakuwa kidogo. Tukakamata ile franga rangi ndio tulinua masinga na mapule na masoke na nini na kulipa Fred abonema hapa mara moja sebo omwe rangi ikose tukue kama mwangazi. Alors tungali na kazi ya kuendelesha via isha. Hivi Mungu awabariki. Awazidishie. Na bengine bote kuko hapa benye kabisa nikakwambia fulani alifanyaka hiki na hiki, fulani alipaka hiki. Mimi natia kwanza tu ile sababu njoo kiwanja. Kiwanja sababu tulifanya maeforo mingi sababu kiwanja ilikuwa. Kikuko batu hapa bali contribute. Kila mtu alikuwa analeta $100 bien, mwingine anasema nitafanya ile mlango, mwingine mimi nitafanya ile na ile, ainsi de suite mpaka tunafikia kwa matokeo ya leo. Nikusema mie nilifanya tu yangu suivi kufuatilia sababu hata uko na franga yapata gani kama haufuatilii franga itakuwa tu pale, lakini kazi haiendeki. Mie nilifanya ndio kufuatilia. Unaona hii yote nakia kushengewa iko tu fulani analeta hii, fulani analeta hii. Unaona hata idale ya chini iko ba reste tu inabakia kwa stock ya freka ya mbinjo alitia hii. Yeye ndiye alipasha nunua. Akakuwa na karetare kidogo kama ilikuwa ubli, mwingine ananunua. Wakati alikia kuleta franga ya hii dale hii, alenjo tukaanza sasa kulipa watu, kununua sima, kulipa ba technicien wenyewe bataitia. Maana yeye ndio alipasha kanunua, sasa kukakuwa badaitaka ni ba contractant. Frere haya finance. Mwingine anasema kwanza ngapi? Iko sasa $60 sasa mununue kwanza, wakati ataleta njoo vile vitu liendeka hapa. Vitu liendeka hapa de cette manière là. Ni kusema bakunuaka tu parcelle baliendelea kuleta sima, gravier, nini na bengine bote. Unaona ile makiti, tuko na makiti ya mupi hapa. Iko deja 109. Saa hizi makiti hizi. Zingine ndio zenye tuna lazima kwanza juu ya wingi ya watu. Lakini hizi makiti tunanunua iko tu contribution. Tulisema kila mtu alete tabure moja. Kila mtu akaanza leta tabure, couple na leta mbili. Kila mtu tabure, couple na leta mbili. Mpaka kulifika wakati mmoja anasema lakini tabure sitakwenda. Tabure kabisa. Sawa bali benyewe kule nyuma pale bananielewa. Benyewe kwa tabure kule nyuma. Tatufanye nini sasa? Hapana, tununue tu kiti. Njoo tukanunue ile kiti. Maana tabure mbili kiti moja, tabure mbili kiti moja, tabure mbili mpaka leo ingali nakuya. Hizi ninunua jana hapo uko 9 PS nilinunua nenye nilipata hapa mwisho jana ndio nilinunua hii. Lakini ile 100 yenye kule tulinunua mbele kidogo. Tunaona na ile makiti iko tu mchango yenye kila mtu iko naleta na tunaandikaka. Tulisemaka kule kukanisa ya kule ya kwamba kila mtu anunue kiti, hata tutakuwaka kule kila mtu anunue ndio tuekipe ile kanisa. Na kweli tukaelewana, kila mtu akanunua. Amen. Na sehemu kubwa sana kuko frere mwali nuaka 32 tabure. Make 16 chaises, 32 tabure. Na hii triplex ilikuwa imekosa 13, ule frere wa 32 tabure akaongeza na ile 13 triplex. Sasa main d'œuvre nayo ndio litukula franga sababu hatuna benye anaweza fanya ile kazi. Amen. Voilà. Nikusema hapa kwa mwezi wa pili ya hii mwaka tutakuwa tumekuwa na hii parcelle hapa miaka 6. Tangia kununua hadi sasa ni miaka 6. Ndio tumefanya ile kazi. Tunaamini ya kwamba kwenye taenea 7-8 tutakuwa tumemaliza. Sababu kuko vitu vingine huko wenyewe naomba tuendeleshe. Amen. Voilà. Kwanza mbele yetu mesie ndio tulikuwa na ile wazo mbele. Sasa sababu sie tulipenda tushenge tu ya bien ndio maana tulikawiaka. Mekuko wengine kuko wa Assemblée Pasteur Claude Kasanga pale.
siviko pale. Na inawezekana na huku ndani kuko moya hivi quelque part huko. Lakini sisi tulikuwa na hii projet mbele na wale abaya anza. Sasa kutafuta kushega andire ndio litukulia muda. Sasa kumepita miaka 6. Na Mungu abariki kila ndugu, kila dada. Yeyote mwenye alileta defiske hata 1000 francs, $10 juu ya hiyo kazi. Tunaona mpaka pale hatuna deni, kanisa haina deni. Kanisa haina deni, iko tu mchango wala hatukupata msaada yenyewe kutoka fasi fulani hapana. Iko tu mchango tu ya bafrere hapa localement. Amen. Okay. Njo nilipenda niwaoneshe ile mbele ya wakati, sababu wakati nitasoma vitu yetu hapa. Sie batu ya Branham tunasemaka mingi sababu tunakuwaka nasema na Biblia na ile vitabu yetu ile vitabu ya Branham ile. Njo tunasemaka mingi, aloro bageni batatuvumilia kidogo. Amen. Okay. Sasa nitasoma tena andiko ingine. Tuisha soma ndani ya kitabu ya Mambo ya Siku ya Kwanza. Twende mbele kidogo. Wakati tutamaliza tutakuwa mtoto tutamkosakre, tutamuombea. Kama mimi nasahau mnanikumbusha. Tungilipasa kuianza na hapana. Tuanze kuombea kwa kanisa, njoo tutaombea mtoto ndani ya kanisa yenyewe imeshaombewa. Lakini nao ifaa tuianze. Okay. Nikasahau mtanikumbusha. Sababu mimi niko na ubli sana. Ingine kwa buse. Sio una nywele mweupe pale ukicho. Kwa buse. Hapa niko naenda kudai. Okay. Tunasoma ndani ya kitabu ya Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura yake ya 7. Matendo ya Mitume sura ya 7, nitaanza verse ya 14. 14 mpaka 15. Nawaza niko ninasema ile sauti ya chini bado ya kule nje wako nasikia. Sababu ile mambo ya sauti ya yulu sana ile kabisa Okay, mimi nasoma Matendo ya Mitume sura ya 7 14. Inasema hivi: hema ya ushuhuda ilikuwa pamoja na baba zetu jangwani, kama alivyoagiza yeye aliyesema na Musa, ya kwamba aitengeneze sawasawa na mfano ule aliyoona. Nao baba zetu waliipokea wakaiingiza pamoja na Yoshua katika nchi ya mataifa yale. Naye Mungu aliwafukuza mbele ya baba zetu mpaka siku za Daudi, aliyepata neema mbele ya Mungu, naye aliomba ruhusa apatie Mungu wa Yakobo kikao. Ndio mahali tulisoma ndani ya Kronike pale. Lakini Solomono alimjengea nyumba, lakini yeye aliye juu hakai katika nyumba zilizofanywa kwa mikono, kama nabii anavyosema, mbingu ni kiti changu cha ufalme, na nchi ni pahali pa kutia miguu yangu. Nyumba gani ambayo mutanijengea, anasema Bwana? Au ni pahali gani nitakapopumzikia? Si mkono wangu uliofanya mambo haya yote? Amen. Mfalme Daudi akajenga nyumba yake, kamaliza, akahama, akakia na ikala mzuri sana. Biblia inasema maison de cèdre. Biblia Swahili inasema mierezi. Hatujui ilikuwa matiere gani, kama ilikuwa miti, kama ilikuwa matiere gani walijenga naye. Kisha Daudi akajiuliza akasema, mimi nitakuwa katika nyumba ya mzuri hivi yenye najengewa na mierezi, na hema ya Mungu wangu iko ndani, sanduku ya agano ya Mungu iko ndani ya
hema huku na huku, hema manake tante. Hasa mimi leo katika nyumba ya kushengewa mzuri hivi. Alikuwa anasema na nani? Na nabii Natani. Nabii Natani akamwangalia akasema, maana mfalme huyu iko na kenye nataka fanya. Akamwambia, anasema, mfalme, fanya kenye unataka kufanya. Ukifanye hakuna probleme, fanya kenye unataka kufanya. Alielewa ya kwamba anataka kushengea Mungu nyumba. Asifanya kenye unataka kufanya, hakuna shida. Amene. Ile usiku Mungu akakuya akatokelea nabii akasema, enda umwambie Daudi, je, mie nilishakasema kwa nini wanishengee nyumba? Tangia niliwatosha Misri kuwaleta katika nchi yenye tulifukuza wakaaji pale na mkaikala pale. Tangia zile siku niliwapandisha kuwatosha Misri hata sasa, sanduku ya agano inakuwaka tu kwenye hema, inakuwaka tu kule. Sasa Daudi anashughulika na nini? Esi mie nilishaka reklame kusema kwa nini amunishengee nyumba? Je, mbingu njo fasi mimi naikalaka? Unaona sawa kiti hivi. Pale fasi ya kuikala pale njo mbingu. Asa mbinguni njo mimi naikalaka. Na duniani pale kwenye muko njo fasi yenyewe mimi natia miguu pale. Mungu anaikalaka kiti yake, anaikala mbinguni hivi, na hapa kudunia njo miguu yake. Sasa mtanishengea nyumba ya namuna gani kusudi niende ndani? Amen. Amen. Anaikala mbinguni na anatia miguu yake hapa kudunia. Sasa nyumba yapata gani yetu tutamshengea Mungu? Mungu hakae katika nyumba yenye nashengewa na mikono ya watu. Amen. Ndio ile tulisoma ndani ya Matendo ya Mitume hapa. Mungu hakae katika nyumba yenye nashengewa na mikono ya watu. Hii yenye tunashenga tunasema nyumba ya Mungu, lakini haiko nyumba ya Mungu. Ni nini? Ni hekalu. Hekalu. Mulangaje yetu ya message tunasemaka tabernacle. Tabernacle ni kusema nini? Vibanda, kibanda. Tabernacle iko hekalu. Kwetu kwa Uislamu tunasema msikiti, moske. Hekalu. Hii haiko nyumba ya Mungu. Iko nyumba tunashishengea sie kusudi tuko tunakia kuabudia Mungu hapa. Ndio maana tunaitaka nyumba ya Mungu. Wakati tunakuja hapa tunakia kuabudu hapa Mungu. Tuko tunaelewa? Okay, sababu Mungu anajaza mbingu na dunia, hakuna namna tumshengee nyumba. Yeye haikalaki munyumba yenye ilishengewa na mikono yetu sie batu. Yeye peke anajishengeaka nyumba yake. Na ni ile somo nye tutaingia mwayo kuona majengo nye tumeshenga. Hii nyumba nye tumeshenga na ile yenye Mungu anajishengeaka. Tuko tunafatana. Munifate huko, musiangalie yenye badiakri yuko wanafanya. Hii nyumba tunashenga iko hekalu ama maskani ama msikiti, fasi ya pia kuabudia Mungu. Sasa Mungu hawezi enea huko. Hii yenye si bado tunatengeneza, Mungu hatakuwa ndani. Lakini yeye peke atashengea nyumba yake. Amen. Amen. Okay. Tuendelee pale kwa Matendo ya Mitume sura ya 17, tusome verset moja pale ya 24. Chapitre 17 verset 24. Matendo ya Mitume. Na vitu vyote ndani yake yeye aliye Bwana wa mbingu na dunia, hakai katika mahekalu yaliyojengwa kwa mikono. Mahekalu njoo hii. Hii yenye tunashenga sie, Mungu hakai humu. Tutaona ya kwamba ikiwa sie tuko na Mungu, njoo Mungu atapatikana humu. Ikiwa weye, ikiwa mie, ikiwa ule dada iko na Mungu, sasa Mungu atajishengea nyumba yenye yeye peke ataikala ndani. Sasa wakati yenye ile nyumba inaenda ndani ya hekalu, njoo ile hekalu inakuwa ya Mungu, inakuwa takatifu. Hekalu takatifu haikuwaki. Ni wakati Mungu aliye mtakatifu anakia mu hekalu, njoo ile hekalu inakuwa takatifu. Mtu mtakatifu hakuwaki. Wakati yenye Roho Mtakatifu anakuja ndani ya mtu, njoo ule mtu anaweza itwa mtakatifu. Amen.
Tunaelewana? Bwana Mungu wetu apewe sifa sana. Mungu hakae ndani ya mahekalu. Ile tunaonaka ile tunaitaka nyumba ya Mungu, nyumba ya Mungu. Iko hekalu, mahekalu, masunagogi yenye watu wanashenga. Mungu haikalake ndani. Mungu anajishengea nyumba yake. So, Mungu iko mkubwa sana, wa munene sana, hawezi enea kwa nyumba nyesi tulishenga. Kasoma ndani ya Yohane sura yake ya 4 verse 12 anasema Mungu ni roho. Ndio maana wenyewe wamwabudu katika roho na katika kweli. Mungu ni roho. Wakati tunakuja kumaabudu, tukushe kiroho, tukushe na kweli. Aloro pale tutakuwa tumefanya kitu kizuri. Okay. Hekalu. Tunakusha leo hapa kwa neema ya Mungu tumeifikisha kwa ile hatua. Tutaiombea. Kuiombea ni kusema kuitolea kwa Mungu. Sawa gizi kuko couple hapa wenye Mungu amewapatia mtoto. Wamezaa mtoto, nouveau né. Wanasema ule mtoto wanakuya tena kumutolea kwa Mungu. Wanarudishia Mungu ule mtoto. Mungu njoo jiokipenda ule mtoto, sababu wao ijapokuwa Mungu anawapatia ule mtoto hawataweza. Na hekalu ni vile kusudi hii ikuwe na nafasi kweli kweli ya mzuri ya kuabudia Mungu, tumurudishie kwanza Mungu kazi ya mikono yetu. Yametupatia, tumepata neema ya kuweza kufanya hiyo kazi. Kwa neema. Tumefanya hiyo kazi kusudi tuko na kia kuabudia hapa, kumbe tumurudishie kwanza naye Mungu, tuitolee kwa Mungu, tuombe Mungu vraiment akuwa na kuya kuabudu na si hapa. Sababu kama tunakuwa na kuya hapa bila Mungu, iko tu sawa grupe moja hivi ya mutualité, reunion moja de famille tu. Bila Mungu iko kitu bure. Maabudu mingi iko mwa hii dunia yenye Mungu haiko ndani. Watu wanakusanyika tu chini ya Mungu, lakini Mungu hakuwaki. Amen. Basi tusonge mbele. Kuko verse moja ndani ya nawaza naandikiwa pale ndani ya Isaya 66 verse ya kwanza inasema tu sawa ile Acte 17 verse 24. Mungu anayekaa juu mbinguni, anayejaza mbingu na dunia, hawezi kukaa ndani ya nyumba yenye inajengewa na mikono ya watu. Lakini yeye peke atajifanyisia nyumba yake. Sasa ile yenye tunaita nyumba ya Mungu, langage kura tunasemaka kanisa, eglise. Lakini kanisa ni nini? Ni pale tu unatafuta kwenda kuona kanisa ni nini, hekalu ni nini. Hekalu ni hii nyumba yenye sisi tunatengeneza. Tunaitaka vile kanisa, eglise. Wakati tunaandika eglise na minuscule ni kusema hii nyumba hii hekalu tunaiita kanisa. Lakini kuna kuwa eglise, kanisa. Kuna kuwa eglise na herufi kubwa eglise. Hii eglise hii njo nyumba ya Mungu. Na eglise na herufi ndogo hii njo hekalu yenyewe sawa yenye tunashenga. Hii njo hii hekalu. Lakini ile na herufi kubwa ile eglise njo nyumba ya Mungu njo hii. Okay. Tutaisoma ndani ya maandiko. Na tunaweza kushenga kanisa. Tunajiwazia tunashenga mzuri. Vraiment Mungu anatubariki tunashenga mzuri sawa. Ile kwa mawazo yetu. Lakini nabii anasema nini? Nabii anasema nini kuhusu kanisa? Tusome kitu kidogo hapa ndani ya nabii. Yenye inafanya kanisa kuwa kitu ya lazima sana na kenye Mungu atafurahia ni kalite ya watu wenye wanaishi mwa ile kanisa. La qualité des gens qui sont là-bas. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Tusome ile ndani ya Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Tasoma paragrafu yake nuku yake ya 14. Paragrafu 14 kumwanzo pale. Nasema hivi. En effet, peu importe
importe combien l'édifice peut être beau, ce que nous apprécions certainement, mais c'est le caractère des fidèles qui fait la beauté de l'église. Ijapokuwa kanisa linaweza kujengewa vizuri, tungelikuwa hata na gisi tunatia huku hii dale hii tunaitia fasi yote huku inangara bien, lakini uzuri wa kanisa haiko njoo ile. Uzuri wa kanisa ni nini? Hata majengo ya kuwe mzuri namna gani, na tuna aprecie, tunafurahia kabisa, tunasifu ile kitu wakati tunajenga vizuri, mais c'est le caractère des fidèles qui fait la beauté de l'église. Caractère, tabia ya wale waamini, hali ya wale waamini wenyewe wanakuwa mwa ile majengo, hali yao ndio yenyewe inaleta uzuri wa kanisa. Kanisa ya mpya hapa, lakini kuko watu wanatuzunguka, bakubwa biko pale, tumekuja kwa eneo yao. Ndio maana tulisema inaomba wafike kwa mara ya kwanza, wamekisha kufika, tumekuja kwa hii eneo, lakini hawapashe kwa nasikia maneno fulani mabaya juu yetu. Batajiuliza, kanisa gani inakia kututilia fujo hivi ndani ya eneo? Hatupashe kutoka hapa kuingia kwa maduka hapa ukamata madeni ya bila kulipa na kwamba frappe. Hawi kama mimi ndio pastor ile kanisa ile inyeko pale. Leta kisha inakuwa frappe. Inakuwa kanisa ya mubaya, hata mulijenga na munatia siwe triplex, munatia pule ndani ya kura, lakini wakati tabia na katala, maisha na katala, kama watatujua vibaya hapa Mundindi, baraka napelekea bashefu wa habari sasa ile kanisa nyana kuwa pale, hatuone sawa, haitakuwa tena kanisa ya mzuri. Amen. J'espère que celle-ci sera toujours une maison de Dieu marquée par cette beauté. Beauté ya mzuri, uzuri wa kanisa ni karakter, yani tabia ama hali ya watu wenyewe wanabudiaka mule. Hata kutajenga kanisa mzuri mnaipamba, kama hali na katala, itakuwa kanisa yenyewe haina maana. Okay. Ile tumeisoma ndani ya Dieu caché, Mungu aliyefichwa anajifunua ndani ya unyenyekevu. Voilà. Tuende sasa ndani ya Biblia, tutasoma mu français twende mbio. Tuko tunatafuta kuangalia sasa kanisa hekalu, kanisa ya Mungu. Kanisa ya Mungu ni kanisa gani? Tusome Mathayo 16. Juu kidogo. Verset 18 nasema. Tuanze ku 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Yesu akaambia Petro akasema, Petro mwana wa Yona, wewe ni mwenye heri, sababu ile nyoka natoka kusema ile shibu nyoka natoka kuleta, haiko mwili na damu ndio ilikufahamisha ilikufunulia lakini mwenyewe amekuonesha, amekupatia ile jibu, amekufunulia ile jibu nyoka umetoka kusema ni baba yangu aliye juu mbinguni. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Niachie ta verset pale. Nasema na mimi nakwambia Petro, wewe ni Petro, yani jiwe kidogo. Wewe ni Petro, na ninakwambia kwamba juu ya ile jiwe nitajenga kanisa langu. Juu ya ile jiwe nitajenga kanisa langu. Wewe ni Petro, na juu ya jiwe ile nitajenga kanisa langu. Jiwe ile ni nini? Ile jiwe yenyewe naleta. Wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Sio Yesu aliuliza, watu wanasemaka mimi niko nani? Mungu unapita huku nie, wanasemaka mimi niko nani? Tuko tunasikia habari huku wanasema wako Musa, wako nabii fulani hivi na hivi. Huko maneno mengi kama nakutayaka. Asema sasa nyie hapa. Na nyie mnasema mimi niko nani? Wanaangaliana ndio Petro anasema wewe ni mwana wa Mungu aliye juu. Yesu anasema unajua ile haiko wewe.
ile kitu, ile jibu unaleta inatoka mbinguni. Baba aliye mbinguni ndio anakufunulia. Sasa wewe uko Petro, lakini juu ya ile jiwe, juu ya ile ufunuo, juu ya ile mwamba ile ya kunijua mie ni nani, kajenga kanisa langu. Ni kusema kanisa la Mungu linashengewa. Ndio maana haiko hii majengo hii. Kanisa linashengewa juu ya kumjua Kristo ni nani. Leo hii dunia watu wanasema Yesu ishakuwa namo mateatre. Yesu. Lakini Biblia inasema ndani ya Wakorintho kwamba mtu hawezi kusema Yesu ni Bwana isipokuwa Roho Mtakatifu ndani yako. Hata unasema pale Yesu, kama Roho Mtakatifu haiko ndani yako, bure. Tuko tunaelewana? Kanisa la Mungu, ile kanisa hili inajengwa juu ya kumjua Yesu ni nani. Inajengwa juu ya ufunuo. Hii ni neno ya Mungu. Biblia ni neno ya Mungu. Lakini iko neno ya Mungu inaomba ikufunuliwe. Ifunuliwe. Ukaisoma tu maandiko utakosa ndani uzima. Inaomba Mungu akufunulie hii nini. Iko kama vile tunaenda kwa masomo. Kwa masomo wanaweza kukupatia kitabu kama ni ya Fransai, kama ni ya matematiki. Utasoma ndani yeye unasoma. Hautajua. Inaomba mwalimu au profesori apande pale aanze kukuexplain ile shida. Amen. Aanze kufasiria ile kitu. Ijapokuwa kitabu ni yako na Biblia ni vile. Hata uko na Biblia kama hauna yule mwenye anakia kukufasiria, hautajua kitu ndani na hautapata kitu ndani. Yesu akamwambia Petro, anasema wewe ni Petro, na juu ya ile mwamba, juu ya ile ufunuo leo unapata ya kunijua mie ni nani. Pale ndio kanisa litajengwa. Litajengwa kanisa langu. Kanisa la Yesu Kristo linajengwa juu ya kumjua Kristo ni nani. Kujua neno. Hapana hii ukuta ile hapana. Hii haiko kanisa la Mungu. Hii iko makao. Iko majengo tunajenga kusudi tuketu muabudie hapa Mungu. Sasa kanisa la Mungu ndio linakuyaka kuabudu ndani ya hii hekalu. Tuko tunaelewana? Okay. Tusonge mbele, tusome ndani ya Waefeso sura ya 2.